الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير صدق الله العظيم. At-takbir summa takbir aywa anga irala kafo anga shoku be kene kan Imam Dauda Konate tiere la programme ka shaburu yani doni abena siranyini mesani ka siranyini inshallah amena micro tama ay doke angi ammi adewi ay doke Imam Able Koitai ka doke Imam Mohamed Jani ka doke Imam Mamadou Janai kadoke an to bela jeni an de meba be an ayira jamana kadin kun damnala aywa Imam Able Koita akanu bawli kacha an temena dugo la an ay ka foko sheku ka ko ka jimo ye ala na lere ka wajuri ke tugo koso mais mo mi kala sababu ye an be siga kan shu ani tle ka doga tila moye ole an balmate Imam Mamadou Jara Nango mako jegbe le blanc na ka tabali flé to abu kelen signi flé ni to abu frafu jama amala be fem kelen mi na frafu jama to abu ni frafu cheko dans la soma to abu ya ni frafien février na ka mi ko cheko ma do wala donc Cheikh le blanc Imam Mamadou Jara le blanc allez les déplacer là ka boya fo Bamako kata ira Cheikh la Imam Koita ko ivoirien o mako bila vraiment ya wajulu ka di ivoirien o yi Ame fait, il veut tourner qu'elle a dunia sereke nani bela jenina. Il veut tara Amérique, il veut tara Belgique, France, Angola, R2 Congo, Aïwa Congo et Brazza, il veut tara Europe. Mais ame fait fanani, on fanani ivoirien. Ame fait, il est nakana outmana folie bla ivoirien ou là. Aïwa Chekoko Imam Jarama, koni Allah tala sona, kabinana. Donc oko labon aucun. Akacha Otman Kaloni Kaloui. Mais je peux Boli Côte d'Ivoire 2013 aka visite follow là avec Otman Asangi Wolon Vlawal Masangi Shegi Bobby. Mais Ninata ni visite mini Chekou Bala tourner mais angake aka fait réseaux sociaux sans fait. Moi Mikala Sababi Ole Imam Jara Mamadou et le blanc
katakala a balimakɛ kan imam Mohamed Diané ka bɔ Belgique ayiwa an balimaw k'an dɛmɛ kosɛbɛ nin ko nin na an tɛ sɛgɛn olu ka foli la an balimakɛ Sila a sigini filɛ nin ye o tuma na imam Diané kɛrɛfɛ an ka tournée kɛ an ka kɛ ni Sila ka mɔmini le ye n ka yira la n ko an balimakɛ dɔ ka misiri dɔ dalowa a ka misiri dayɛrɛ imam Koyita le tagalaw kɛ o balimakɛ kelen no ayiwa ani imam Koyita bɛ o tuma na jatigila min na Riviera an bɛ Sila ka lu de kɔnɔ ka dugawu kɛ ye si ani kɛnɛya ni kɛnɛ nin fana ni a parɛnya a dila mɔgɔ min na n'an ko a ma denfaya o le ye la famille Sako an b'o fo dan tɛ foli min na ka takalaw ka grand frère ba ka Sako Musa président an bɛ fana ni an bamuso fo an bamuso min ye o tuma na marraine ye Awa Jire ayiwa a ka ko caman ba de kɛ an ye a ka dɛmɛ caman de lase an ma bi wajibi ni labɛn na ko ka an ba Awa Jire fo dan tɛ foli min na ka dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo an balimacɛ Jono ko k'an balimacɛ Jono fana fo dan tɛ foli min na ani an dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen o la an bɛna ɲini organisateurs fɛ o bɛna micro di o tuma na an facɛ ma imam Dawuda Konate a bɛna o tuma na dugawu kɛ an ye inshallah sani ka sira ɲini n'ale tilala dɔrɔn an bɛ micro di imam Jara ma le blanc ale bɛna ka dantigɛliw kɛ ka sɔrɔ ka micro di Cheikh ma k'an bɛ sɔn a ba ma ala m'o kɛla imam Dawuda Konate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين أم بالا تنوكا بارك الله الله كروليكا نفرا بلا شيء وتبارك الله بدون لين دي أما وتبارك الله هرقا كهرا مغاي أم إسلام تبو كروكا نكنا كنا مودو بي ذكر مجيلا منا أريبا فكا يا يا ومجالم سيكنا منك أمم يا Dia berbuat ni, kami kena alam mukra. Kami punya nyasi mah anda utul tinggi, malu utul tinggi na. Nada mana mai rano, kamu jadi mau rano. Kami nalmai, kami jadi mau balong. Ini mau bawa mana kaya orang. Nada enggak jaya, mereka kira dia belakang, sana enggak. Mai rano mana kotor. Siapa Valeri? Oh, ini kalau jaya tak kalau. Ni ambela jene ko wala arje jamo awdi billahi bismillah banu ko wala be otuma ele bena arje ne so tori biye yele zendo ni ka dari ni la woni mo men ga kira kan otuma e arje ne so ibala so wajire ni ma mo kan e bena yawa afijini ejmai don la ba men ga jaye gurba je ko do ta kabla so ko nai badle donc la mi ga jaye ko foto ta ko la ya moblika mune ko ga ja ko juye bari o me tra ja ka ta di la mena ka fo ko era ko tulu ne nana e ka me ko arjine ka di ko la ye ka di ne arjine mi mara ka ta di la meno nya ma yi ba no nya ka ye bi do me fara di gal ni mena ka kurai ale kelen ta kramo yi na al bali jamiye أرمن ومن يتقي الله يجعل له مهرازا ويرزقهم من حيث لا يحتسب وليتا على بيسون فالير لا يحدث فالير ما نيكا يا كلام على جتة كمان نبي مو يا نيمبي كلام نبي جاني متو نبي كوكو علي من كوكو على نام بالنا نافلا كو على بينا كيامالو على بينا نسيك على جما أنا ما كنت نسيك على جلا كرباجة سيك على تنو على بس كمي
ala bɛ sigi limaniɲabagaw dusukun de la a bɛna min fɔ aw ɲɛna a kana kɛ ten ko Koyita ka di n ye dɛ a bɛna min fɔ a ye baara kɛ n'o ka kɛ a bɛ nafa sɔrɔ Koyita fana b'a baraji sɔrɔ ka na lamɛn ko karamɔgɔcɛ min di an de y'a kasɛti lamɛn ale de ye a kan ka di a bɛ ta ne o bɛ jɛ i nakun tɛ o ye dɛ i nakun yɛrɛ ka min fɔ i ka baara kɛ n'o ye hali bi n di ala kan an bɛ sutura ala m'o kɛra a daminɛ ko koriwariya k'o kɔ kɛ hɛrɛya an bɛɛ lajɛlen ma kotiw yɛrɛ mɔgɔ min yaabi k'a représenter o dɔnni bɛ an yɛrɛ ye o tuma an b'a fɔ ni segu o sumana ta kɛ fɔli ye kumasi yan hali bi an bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ silamɛya kelen de ma ni mɔgɔ wulila o rɔ ka a donna ta ka k'ale bɛna ka na adamadenw bila sira de la i ka mɔgɔ wajuli mun don sira ka mɔgɔw bila sira la an bɛ se ka kanda sɔrɔ cogo min na ka taa lahara e ndi ala ka sini kɛnɛ a dan n'ale ma ala man kɛra ale ɲɔgɔn caman kɛra mɔgɔw kɔrɔ k'o di an ma duniya nin kɔnɔ an y'o lamɛn ka baara kɛ ka taa kiyama sɔrɔ ala m'o kɛra i ka duniya fɛn bɛɛ sɔrɔ n'i ma lahara sɔrɔ i ma foyi sɔrɔ o tuma ndi ala an bɛ dan yɔrɔ min yan n'a ma kɛ n'an dusukun ta dan ye karamɔgɔcɛ y'a dugawu an bɛ a lamɛn karamɔgɔcɛ ye ka dugawu min fɔra an ɲɛna an ka bɔ yan an taa baara kɛ n'a ye muso ta ni kala cɛ k'a ye kana fɔ ten dɔrɔn ko Koyita ka di ye dɛ a ne fɔra y'o de lamɛn ni ka baara kɛ n'o ye i b'a ye an bɛ nafa sɔrɔ a la yala bɛ ndi ala ka labanko ɲuman d'a ma kira hɔrɔma kosɔn bɛɛ lajɛlen ye jumɛn ye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ma sha Allah la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim al-fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا نتوقف كان نقول كلام الله معي فتركنا نادم ويزرو أن يرمو يا كان لمن كبار من غامبه أن زيد تاميزر تناي صلي على محمد التكبير ثم التكبير Amena micro di 600 aman fafo mi Dauda Konate imam Sheikh Dauda Konate amena micro la teme 600 ko tigi yerema mi imam Mamadou Jaraye le blanc bismillah le programme to dama Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je demande seulement 2 à 3 minutes. Parce que Wati Tara, on est conscient. Les documents vraiment, Bella Djeleka Yafama, Sokorobo, Excellence, toutes les personnalités ici présentes. Angafma Tali, en qualité de président du comité d'organisation, en mes folies droniques. Imam Djane. Vraiment, je veux que on a une folie qui n'en fait plus que Neni et Nibara Mike à Kunchado Nebi depuis plusieurs moments. On me fera non quand on me allow tala foforo. N'allow tala kunte, on te na se kanibara inke. On me allow tala foka barkada ni no wana chama be alaka blanchi kono. Imam Abdoulaye Koyita ankera sababu yari balma chama nye daraka. Nikera Shenfore, Allah kana nika Shen Laban, Allah ka barka do Ereshila. Donc au nom de tout le comité d'organisation, Koka et Fanafo, Imam Javi, Aïe Janeka Fenedi. Voilà un tableau d'honneur. Imam Janet Tare. Atakbir. Imam Mohamed Janet, il a été au Wouli. Non, Imam Abdoulaye Koyita, il est si fort parce que il n'a voulu pas faire, il n'a voulu pas faire. Il est tel qu'il n'a voulu là. Donc vraiment la tika tournée ivoirienne du Cheikh Abdoulaye Koyita 2021. Donc Imam Mohamed Djani a un tableau d'honneur au nom de tout le comité d'organisation Kafo, Kabarkada, parce que moi, je dis que l'avion est Belgique. Quand Imam Abdoulaye Koyita kanibara yake su ani télé ani ne do communiquer fo kanibara konche amafo jazakallahu khaira at-takbir. Donc Imam Koyita comme mais amana ni yesi pro ko fe ina wuli parce que tableau kele ne ko di ma ibnu ne sibiye mais kado flana ni ndey ibna wuli be fana be na kula Allahu akbar inshallah Allahu akbar
Imam Abdoulaye Koïta aussi, voilà son tableau. Je connais bien son salon à Bamako. À ce salon, on va dans Bamako pour se Inch'Allah. Imam Abdoulaye Koïta, il dit déjà, ni dans un salon pour Bamako, ni a qu'à faire pour le Mokaka ni. Donc, non, avec un Woulissi dans Kakadou Flanam, avec un Dé, les bébés naïs, Inch'Allah. Donc, ça, c'est le tableau dans l'heure d'Imam Koïta. Vraiment, Balma Bella Jenny Togola, il était petit à petit. Il y a Ivoirien Beka Kadori, décerné à Imam Koïta. Je veux que vous tous, en Bella Jenica Faranyoka, Kadori Miflet, et Imam Fana, Amela Tobia, parce que ni Kadori ne va pas des Bebaï. Donc Imam Koïta, Amena Ni, les Républiques à Justice, Inch'Allah. Suivez bien ces cadeaux. Suivez bien les cadeaux que toute la communauté ivoirienne lui offre. Imam Dialé. Il va pas oublier les faits. Voilà, donc voilà les cadeaux. En Bella Jenica cadeau mindi Imam Koïta. L'Imam Koïta a gagné les cadeaux de la Kaïra, Béfanala, Inch'Allah. Bismillah. Suivez les cadeaux que la Côte d'Ivoire lui offre. Aya fila ka ɲɛ a bɛ da yɛlɛ le mais c'est pas l'argent qui est là hein. Ah, vous avez aussi emballé cadeau là ah c'est ka sama aya cadeau de filɛ c'est une carte de Côte d'Ivoire le Côte d'Ivoire carte est Kaïra Imam Abdoulaye Koïta, désormais la Côte d'Ivoire est pour lui. En takbir. Là, Imam Koïta, il a tourné le Côte d'Ivoire, il trouve les vacances. Souvenir de Côte d'Ivoire, Cheikh Abdoulaye Koïta. En takbir. Donc, il cadeau qu'il a, Ivoirien Bétola, il vient de la France, Inch'Allah, bureau qu'on a salon encore. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At-takbir Summa at-takbir. Si ça connaît, Inch'Allah, même go de Cheikh Oumar, sans plus de transition, Inch'Allah, à Cheikh Al-Imam, avec la kuma fait Mikami, il faut la gagner par le Zbilem Nashetan Rajim, Ya ayyuha allazina amanu taqu rabbakum, wakhshaw yawman, la yajzi walidun an waladihi, wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Faut passer ayat tobe inshallah. Je vous kabi mawdu bina ko bolika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، إخوة الهدوء، السادة والسيدات، أحبابنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى فو أمبا ولمن كسيين كبكدا ككشي أن النعمة جامع كونيني مسبالة ako ke jom no samantika jomi kada yi katima dan fem beka na no ramadan wantina dan tuguni no de abul qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi go ni sella kashiye kili allah taala be seli kashiyeta ala kaseli jonga kishidu ala kaseli jonga nema wa allah taala kaseli jonga ka horonyali do ka botasma kono donim. Ya Allah ya Rabbana mayni masabala fi alaka hinana kam bele dilen kahoronya ka botasma kono donima
ambe na baga befo ka ube wali mondon ka ube do kera montoyala awi déplacement mi ke ni wati ka beni dumbam ambaye ni masabala fe ala kana ka baraka sangi ko washi aw kani nali ala ka kawi dabi sini ala kana ke aw kan dabi ambe am fawfo no yanga che borobawi bana bato bu chela anya ba do la tamma beri ki sinsin katama ka boy kadima ya la kana na yi fenra bislam ya kanu de ya am fami ni baraka ambaye ni ala fa ala de tay kene ala ka kene kalfani bana bato bela gilen anga autorité ami foli la sun am fa be kene ka no yi hame jawarai no yi maliyam nu be jamana ni kay ala yu kanyim waya kalfale al samay ni masabala fe kene ya la ko dama ka farashika ambe anga concept fenef aka déplacement kana kene ni kay ambe do kay ka foli la sam kabina maseya kani ya ka soti muso ko na kene ka on yere nyaya no be fenra be jamana ti ya nyumanya abodera i jamana ti no kanu ko sabati duskuna abodera ambi fu ambi do ki yenna limin ke amay ni masabala fa ala ka ke shini kene ka dim iblara jama kulu mun fene nyafe ka dana ya sabati awni no ce baral amay ni ala fa ala ko ki itogo jugu ko kishi ka bo bala konnala ala ko sabatani bela jere ambe ambaw fenefu marani amaka jama ambe foli la suma ka do ko yi ambaye antara yororo kera Côte d'Ivoire kera Mali kera la Guinée kera Burkina antara Afrique jamana fenfe antara Europe jamana fenfe ansera Amerique eta fenfena antara soro jija ni chesiri abe musodi bole dine ni nyetal ambe foli la suma التكبير alaka barka do anula nu yake kabakote men ni sodia ko kabakote chodi pasu sendale de munu senna nola lu fane jija ni chesiri deke no yamba Khadija ya kubra anamba Aisha Hafsa bint Umar al-Harisa lil kitab uluna nyogana uchamamba anu bele dilen do ni fen jumay ala ka dine no kam soya kata kata ukuna obi namba u fene ko bu senda ni muso berebere no senda mal siga shitala anti kabako ya me ambe mi sodia ambele dilen ka je ka do ukuyi Allah taala ka dine ni tafanga halsa ala ka do faraka ukuna anga organisateur wa organisatrice ambe fodi la sauna kabina do na Côte d'Ivoire aw masigi aya ka balaw bedla kama ambe awfu ayi ni bara min ka ala ka kawya arjina sarai karangaranya law ire sona ka sécurité min ko blanka boloka fonanta bi jangona ya note nambi ya shufara kleka am betanda kan sécurité o sigilen to andala o bisna mana o baka an garde am bisna o bayra ka fa alhamdulillah yu bla baram na yu ka barak ambe foli la suma ambe do ko yi min bara fen gera be ala kama bara ebe do ala wati min ay hakilite warila wa ibe ko kasro derme kelima dim nga be fen jumay mbake ala jati kam aw yini bara mun ke ala kama usara bala di bolo ala kana bele jele sara ala ka faraw kan ma mizani am fauna ba mun fele yu bolo bla ukuna kadaka ni bara na no na tita ni deme banti uka demeti ala yin no yake mun ni ambola kan ban ma do ka kibora mesi sama isa wala kawi ona nyogana ambe do kuye ka foli la sun ay drame kelin fenta ka doni na wala sa ka organiser kanya ala ka kawi arjina sarai mu'mini munun be ka fu kan na folo bina ke sababi ka arjina dum amba yini ala fi ala ka wala kuyi inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ala ko ale sani ke mu'minun fe uni anu kan na folol ko mumbu yi ko arjine aw yi wore min donina aw munun dona ni munun man don me ala baw beton ni wore ni ala kan ka bele jere arjine saray ani reje no munun déplacer ka bo jamana wero la ka faranka ambu fenef munun bora Amerique amban ma ke do bora Amerique spécialement
ni séminaire ni walma ni tournoi ni a bɛ se ka k'a ɲɛna cogo min a bɛ jama la ye an balima wɛrɛ bɔra faransi mɛ a jiginna ni laginɛ de k'a bɛ don frontière tagabolo la a ma se ka sira sɔrɔ a seginna a taara Konakiri nɔ la mɛ a ŋaniya bɛ n'an ye n'o tɛ a bɔkun faransi nin baara de kama an b'a ɲini ala fɛ a ye avion billet min ta n'a ka ŋaniya jɛlen ala k'a ka ɲuman misani gɛrɛ ni a ye an balima dɔw fana bɔra Konakiri kana alhamdulillah u bɛ n'an ye sisan an sigilen filɛ précision minnu kan u bɛ yan maa fila don ka bɔ laginɛ spécialement tournoi nin kama ala k'aw fana sara ala k'a fara aw ka ɲuman misani kan an taara Côte d'Ivoire yɛrɛ dugu o dugu la a ka ca ala fɛ mɔgɔ dɔw bɛ tugu an kɔ ko tournoi nin bɛɛ lajɛlen bɛ laban ale ɲɛna o maa kelen kelenw b'an nɔfɛ olu ma bɔ jamana wɛrɛ la dɛ o b'aw bolo yan mɛ u tugura an kɔ k'u ka baara bila an b'o fana fo an bɛ dugawu k'u ye u ye déplacement min kɛ ala k'u sara ani an balima minnu fana bɔra Bamakɔ spécialement ka na fara an ka baara nin bɛ ɲɛ cogo min an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka foli nin bɛɛ lajɛlen bila mɔgɔ minnu ka foli bɔrɔ kɔnɔ o de ye alimam Mohamed Jara ani alimam Mohamed Diané an bɛ dugawu k'u ye ka foli k'u ye a bɛ kalo 3 kalo 4 bɔ u bɛ téléphone ci la vocaliw bɛ ci fo nin baara bɛ se ka kɛ kɛcogo min na ni ala ye bi don yira an na an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛya la ka tila ka n'a kun cɛ o kɛnɛya kelen na siga si t'a la bamananw ka talen ko yanni i ka sama kunnadiya nɔfɛ i kana pan sababu kunna ninnu de kɛra sababu ye o tuma na an bɛ dugawu k'u ye an bɛ foli lase u ma u ye nin baara min kɛ maa kelen o kelen nafa min sɔrɔ a la o maa kelen o kelen kan ka baraji min sɔrɔ alaw ta'ala k'olu ka pourcentage ye a la o tuma na an bɛ bɛɛ fo bɛɛ ka participation na ka bɛɛ fo bɛɛ ka nali la a ye kanu min ta k'an sɛgɛrɛ an b'a ɲini masaba ala fɛ maa minnu ye ɲɔgɔn kanu ala jaati kama olu bɛna larosi suma min sɔrɔ aw ni ne ala k'an bɛɛ lajɛlen don a la o kɔfɛ ala ye kuranɛ aya min fɔ minnu ye ɲɔgɔn kanu ala jaati kama k'olu bɛna ɲɔgɔn kanu hali kiyama o ala kelen pe kama aw ni ne ala ka ne ni aw ye a la al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin ko terima dɔw bɛna taa ɲɔgɔn juguya sini ala fɛ fo minnu ka teriya kɛra ala ɲɛsiranya ye an b'a ɲini ala fɛ sɛtɛnɛ ani yɔrɔ kelen kana ye an ka nin ɲɔgɔn kanu na ala jaati kama o tuma na an bɛ kuma surunya ye mawudu min ladira an ma n'o ye tɛmu ye mawudu ni an balimakɛ y'a daminɛ fɔ aw ye sisan an bɛ segin a kalan kan walasa aw fana k'a faamu ala ko suratul luqmani laban يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سورة اللقمان آية اللبن فلا أديني تفسير كانت وفوقه أيام يولو تامن لا مسلو كنايا كل بارد وكل سام ما الدروس والعبر ومن بآية فلاننا نولا نبنا بلوريكا ni tafsiri kene do fana ya dama kene mais ni yamba ngire tashi ni aya ni chugomi kata se ni aya fulani laban ron toy yire tashi fen folo min be ani darsu folo min be sura ni aya fulani na aya fulani be suran do de kono sura min ko suratul luqman o sura mi ni ala sona ka to da ka jomba dola no de sayidina luqman an fen fe fle kene kaya an bɛ kan ka wasu ka tila ka nisɔndiya ni sura min ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ kuma dɔ la k'a fɔ ko farafin ma jate ala yɛrɛ fɛ caman bɛ nin kuma fɔ wa kuma dɔ la i b'a ye farafin yɛrɛ de la ko ala ye farafin yɛrɛ bila kɔfɛ ala ma valeur ba don farafin na nin ye kuma ye kuma min b'a la n'a bɛ jurumu na s'a tigilama ma ni t'a dɔn mais kuma don a b'i kafiriya n'i y'a dabɔ a kama k'a fɔ ala de y'an bɛɛ dan kan kɛ mɔgɔ ye a diyara ala ye ka dɔ finya ka dɔ jɛya ka dɔ kɛ bilenma ye ka dɔ kɛ nɛrɛlama ye ka dɔ yɛrɛ kɛ sikɔlɔlama ye nin bɛɛ diyara alaw ta ala ye k'a fɔ ala ye kulɔru dɔ de yɛlɛ kulɔru dɔ ni sancɛ i t'o ye kuranɛ yɔrɔ si
ala kira ka kuma kan jelen be sallallahu alaihi wasallam Tirmidhi dinani hadisani ka fa ala ketola kan fa damaglan ala yi meleke di yamariya ko dugukolo wolonfila a fan bɛɛ dɔɔni bɔgɔ meleke ka taa dɔ tigɛ o la ka na n'a ye ni dun ye dingɛ sen hali min yɛrɛ ye adamaden ye n'i tora dingɛ sen na i bɛna ye i bɛ se yɔrɔ jɛman ma dugu kɔrɔ i bɛ se yɔrɔ bilenman ma i bɛ se yɔrɔ nɛrɛlaman ma i bɛ se yɔrɔ finman ma meleke ye dɔɔni tigɛ nin bɛɛ la ka na di ala ma ko gɛlɛya ala y'o de nɔɔni a nɔɔninen ka bila tile 40 ɲɔgɔn na dɔ ko san 40 ala ma maga a la o kɔfɛ ala tilara ka o de yɛlɛma k'o kɛ an fa adama ye bon kulɔru fɛn bɛ bɔgɔ la kulɔru fɛn yera dugukolo la o bɛɛ lajɛlen dɔ de nana présenter an fa adama na ka da k'ale dilanna ka bɔ bɔgɔ la an tɔw ma bɔ bɔgɔ la dɛ mɛ n'i y'a ye an b'a fɔ k'an bɔra bɔgɔ la an bɔra cɛ min na o de dilanna ka bɔ bɔgɔ la to yen adama yɔrɔ dɔ jɛya yera a la finya yera yɔrɔ dɔ la bilenya yera yɔrɔ dɔ la o dɔnna ni mun ye an fa adama ye den minnu sɔrɔ olu de kulɔruw ma kɛ kelen ye aw ɲɛ bɛ kulɔru fɛn na diɲɛ na bi ko kulɔru ɲɔgɔnna dɔ tun bɛ an fa adamadenw na o tuma na finya nin sura nin tɔgɔ dara cɛ min na n'o ye Lukman ye n'an b'a fɔ a ma ko Lukmanul Hakim dɔɔninkɛla fanba n'a y'i diya i b'a fɔ k'a bɛɛ u bɛnnen bɛ mun kan ko Lukman kun ye finman min ko jɛman kun tɛ maa finman kun don u ko maa cɛ ɲumanba yɛrɛ kun tɛ maa jamujanba fɛnɛ tɛ adamaden yɛrɛ ɲɛ bɛ da maa sugu min kan n'a b'i ɲɛkɔrɔ se k'i ɲɛkɔrɔfa ko Lukman kun tɛ o mɔgɔ ye nka o bɛɛ lajɛlen nata ala ye suran tɔgɔ da Lukman na maa min ye farafin ye ala ka suran tɔgɔ ta k'a da o la o b'a yɛrɛ k'a fɔ e bɛ ka mun miiri kun na ko farafin jatilen tɛ o ye ka kunna miiri o tɛ ala ta ye ni farafin kun ma jate sika si t'a la Lukman kun tɛ suran dɔ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔna la nin ye bonya ni privilège ni fierté de ye k'a lase anw ma an minnu ye africains ye walima an minnu ye finman ye nabi ɲuman dɔw bɛ yen u n'u ka bonya bɛɛ suran tɔgɔ ma da o la a ye Musa lajɛ nabi ɲuman tɛ yen kira tɛ yen mun tɔgɔ fɔra kuranɛ kɔnɔ ka caya ka tɛmɛ Seyidina Musa ala kira min yɛrɛ ni kuranɛ jiginna ale kan k'a tɔgɔ fɔ ko Muhammad kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 4 k'a tɔgɔ fɔ ko Ahmad kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 1 nabiyu kɔni bɛ yen rasulu bɛ yen mɛ k'a ta tɔgɔ ma Muhammad Ahmad a ma caya bon Tawurata de dira Musa ma kuranɛ jiginna ala kira kan sallallahu alaihi wasallam mɛ Musa mun ni kuranɛ ma jigin o kan ala ye Musa tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 136 o cayara ka tɛmɛ ala ka ciden yɛrɛ tɔgɔ kan sallallahu alaihi wasallam mɛ ala sɔnna ka suran dɔ tɔgɔ da ala kira la suratu Muhammad o bɛ yen mɛ suratu Musa o tɛ kuranɛ kɔnɔ suratu Isa o tɛ kuranɛ kɔnɔ suratu Ishaq o tɛ yen suratu Ismail o tɛ yen nin bɛɛ ye kiraw ye nabi ɲumanw mɛ nin cɛ lajɛ farafin don ala ye sura tɔgɔ da la suratu Lukman n'a bɛ fɛn yira a bɛ maana a bɛ farafinw ka sankɔrɔta a n'u ka bonya a b'o de yira Alahu Taala fɛ yen o b'a yira k'a fɔ farafin yɛrɛ kana n'o yɛrɛ discriminer k'a fɔ ko ala ye nin kɛ an na ala m'an jate halisa dɔɔni de ma labɔli kɛ n'o tɛ ala ye farafin bonya n'i y'a lajɛ tarikutigi fan caman ka kuma bɛ yen an fa adama yɛrɛ kun tɛ mɔgɔ jɛmanba ye n'i ye Hinduw ka sira ninnu lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sri Lanka kaw tɛ filɛ cogo minnu na nin ka don Nepal yan fan na ni Inde yɔrɔ dɔw la k'an fa adama kulɔru kun bɛ ten olu yɛrɛ ka surun finya na ka tɛmɛ jɛya kan o ka sɔrɔ a la caman y'a yira hali Musa yɛrɛ kun tɛ maa jɛmanba ye i n'a fɔ arabuw bɛ cogo min na a ye ko Musa ka surun finya na ka tɛmɛ jɛya kan to yen ni nin bɛɛ kɛra sira kuma ye kira yɛrɛ ka waati la hadisa jɛlenw bɛ yen ala ka ciden ye bonya damadɔ di farafinw ma maa fɔlɔ min ye seli wele arabu tɛ finman de don a bɔra Afiriki yan yɛrɛ maa dɔ bɛ fin mɛ i bɛ kɔntinɛ wɛrɛ la mɛ diɲɛ bɛɛ maa fɔlɔ min y'i jɔ misiri sanfɛ ka seli wele o ye afirikɛn de ye n'a bɛ fɔ a ma ko bilahi kɔnɔraba ala kɛra sɔnna ka danaya d'ale de kan ale fɔlɔ ka seli wele n'a hakilila nin kan ka farafinw bɔ dɛ wali kiyama sini seli welela bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ka ɲɛmɔgɔya bɛna ta k'a di bilahi de ma o ye afirikɛn de arabu tɛ o nin kan kan bɔ ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a furumusow cɛ la a den dɔ yɛrɛ ba o bɔra Afiriki yan o de kama ala kira yɛrɛ buranna k'a ye afirikɛnw ye n'o ye Mariyatul Qibtiya a bɔra an fɛ Afiriki yan ala kira den dɔ kun bɛ yen ko Ibrahim o ba de ye Mariyatu ye o Mariyatu yɛrɛ fɛnɛ bɔra Afiriki yan
Seydina Ibrahim a muso filanan n'o ye an ba Ajari a bɔra Afiriki yan ale ma bɔ Azi ale fana bɔra Afiriki yan Alakira fatura ka maa min to kɛlɛkɛden bɛɛ kunna n'o y'a ka chef de bataillon ye arabu kun tɛ farafin de kun don n'o ye Usama bun Zeid Alakira fatura k'ale de to kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kunna alors que ale fana kun ye africain hali ni africain kun tɛ mais a lasili bɔra yen parce que a fana tɛ kun ye finman min Alakira yɛrɛ ko muso min ma diɲɛ kɔnɔ ni n ba tɛ karisa de ye n ba ye hazihi ummi ba'da ummi o muso ye africain ye Nabi fama al-barakatul habashiyya التكبير noy umul ayman al-barakatul habashiyya Alakira ba fatura ka alaka cidin fitini andala kumate ka tun musumi ngolo na yekira debe ka bona yasriba kana di amoke mamaka o africanini Alakira yere lamu baga musula africani ba al-barakatul habashiyya min kanka ambo amunni africain ya amunu farifinen Alakira yɛrɛ de la ka dimi don kelen a furumusow kɔrɔ kalo kelen ka tɛ don a si ka bon kɔnɔ mais o kalo kelen kɔnɔ Alakira ye maa dɔ de lasigi a ka da la ni mɔgɔ fɛn fɛn nana k'a mago bɛnna i kan ka diɲɛ ɲini fɛ fɔlɔ ni kan k'a ladon ni man tɛ k'a ladon o dalasigiba kun ye maa min ye africain de kun don o kun ye finman min asiatiki kun tɛ nin ye bonya ye nin ye kɔrɔta ye Ala ye mun d'a ma farafin maa tɔw ka baana an yɛrɛ ka baan yɛrɛ la o de ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan nansaraw ka dɔnnikɛlaba dɔ kun bɛ yen n'o ye Charles Darwin ale y'a sɛbɛn a ka kumakanw na ko adamadenya lasili bɔra gɔn de la hakili la maa minnu bɛ philosophie kalan ni géographie u bɛ nin kalan ma ko adamaden bɛɛ lasili kun ye gɔn de a kelen ka nin fɔ nansara ninnu yɛrɛ bɔlen k'o kalan ma olu ye olu ka parti tigɛ ka bɔ a la k'a fɔ ko k'a ko adamadenw lasili ye gɔn ye olu jɛmanw ko tɛ dɛ k'a kan bɛ africainw de ma ko africainw de mɔkɛ fɔlɔ ye gɔn ye a ye nin de fɔ tan n'o ye nansaraw ye o ma kɛ baasi ye o man tɔɔrɔ mais halisa an ka professeur an ka karamɔgɔbaw olu yɛrɛ fɛnɛ ba k'a kalan denmisɛnninw kunna kilasi kɔnɔ hali sini ko anw lasili fɔlɔfɔlɔ bɔra gɔn de la les singes tubabuw k'a fɔ an ye gɔn ye o ka bɛn an ma farafin k'a fɔ a farafin ɲɔgɔn ma ko gɔn k'i mɔkɛ ye gɔ ye fo n'a sɔrɔ e de mɔkɛ ye gɔ ye n'o tɛ an mɔkɛ kun y'an fa Adama de Alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam kullukum min Adam wa Adam min turab a bɛɛ bɔra Adama de la wa Adama fana bɔra bɔgɔ de la o b'a yira an na k'a fɔ Ala ye farafinya bonya mais maa minnu b'a la gosi n'i y'o to yen e ma valeur don a la o bɛ tila a la mais n'i yɛrɛ ye valeur don a la dɔrɔn i yɛrɛ y'i den ladɔgɔbaga ma an bɛ bɔ ni hakilitasi kuma fɔlɔ min ye aya fila nin na o de ye nin a filanan Ala ye anw yɛrɛ diya don an yɛrɛ la parce que Ala y'an ta an tɔgɔ ma ya ayyuhan nasu aw adamadenw n'a y'a diya a b'a fɔ ko ayiwa ya ayyuhal khalaiq a bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ aw danfɛnw parce que an bɛɛ lajɛlen ye danfɛnw walima daaba i m'a ye kelimatu daaba anw b'a kɔnɔ voilà anw b'a kɔnɔna na o tuma na aw daabaw n'a fɔra ko daaba an b'a kɛ saga ni ba ni misi o dɔrɔn tɛ dɛ dɔɔnikɛlaw ko fɛn fɛn bɛ taama dugukolo sanfɛ k'a bɛɛ ye daaba ye o de kama Alahu taala ko kuranɛ aya wɛrɛ la inna sharra dawabi inda Allah alladhina kafaru ɲɛ t'a la ya ko danfɛnw bɛɛ la mun ka jugu n'a bɛɛ ye k'o ye kafiri ye ja adamaden yɛrɛ de don daaba kɔnɔ n'a kun y'an diya n'a kun y'a lajɛ aya nin daminɛ a kun b'a fɔ ko daabaw mais Ala y'an bonya k'an diya don an yɛrɛ la ya ayyuhan nasu aw adamadenw o kɔrɔ Ala y'an bonya a kan tɛ jinɛw ma yan jinɛw ma fɔ yan Ala y'an bonya mɛlɛkɛw t'a la yan Ala ye anw bonya misiw ni sagaw ni baw Ala kan tɛ nin si ma yan Ala kan bɛ jɔnw ma anw adamadenw ya ayyuhan nasu aw adamadenw a bɛ fɛ ka mun fɔ taqu rabbakum a ye siran aw danmasa Ala ye ni Rabu nana yan silamɛ ni kafiri an bɛɛ bɛ jɛ fɛn kelen min na o ye nin o de kama dɔnnikɛlaw tawhidu tilayɔrɔ ka ca mais belebeleba saba o y'o de bɔ a kɔnɔ n'an b'a fɔ dɔw ma ko tawhidu ilahiyya aw uluhiyya ani tawhidu rububiyya ani tawhidu asma wa sifat tawhidu rububiyya o de ye nin Rabu n'o ye aw danmasa ye a ye siran Ala ɲɛ o y'a bamanankan forobala kuma ye mais ni ko i b'a ta arabukan yɛrɛ la Rabu kɔrɔ ye mun ye aw danmasa masa min ye aw dan ka aw lamɔ k'aw lakɔrɔbaya o de ye Rabu ye
wala kama ni ala ye na su fo yoro ka caya a yɛrɛ tɔgɔ min ye rabu ye a b'o de communiquer a la k'o attribuer a la yɔrɔnin kelen parce que kafiru ma sɔn ilahiya yɔrɔ ma a ma sɔn a la mais rabu kɔni bɛɛ sɔnna ala de y'an da hali ni ye kafiru ɲininka ko jɔn y'aw da o b'a fɔ ala jɔn ye sankolo da ala jɔn ye dugukolo da ala wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah ni y'u ɲininka jɔn ye san da ko ala jɔn ye dugu da ko ala mais ka sɔn ka ala kelen bato o de gɛlɛyara kafirin ma o ma sɔn o de ma n'o tɛ u sɔnnen don ko ala de ye u sɔnnen don ko ala ye sankolo da u sɔnnen don k'a ye dugukolo da mais an ka jɔw bila an bɛ fɛn wɛrɛ minnu bato kɛrɛfɛla la an k'o bɛɛ ye k'o to yen an bɛɛ ka ɲɛsin ala kelen ma ni de gɛlɛyara kafirin ma n'o tɛ ala y'an da o ma gɛlɛya o ma da o de kama ala ka ciden seginna ni de nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam maka sigi la san 13 a b'a ka weleli kɛ bɛɛ ka taga ala bato de ma mais ni danaya don ka da ala kan k'a ye danni kɛ kafiru kun dalen b'o la o bɛ mun yira an na anw man kan tɛ ka sɔn ka tugu kafiru ka nin kɔ kɔ parce que olu y'a yira ko ala ye danni kɛ nka bi i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ mun b'a fɔ ko non sankolo nana a yɛrɛ ma dugukolo nana a yɛrɛ ma anw yɛrɛ bɛɛ na k'a fɔ n'an sara k'an bɛna taa wuli k'an jɔ kiyama k'o tɛ yen o b'a yira ko nin kafiri de wusa ka tɛmɛ ale yɛrɛ fana kan ala ye danni masa ye ala ni bato fana ka kan kafiri dɔ bɛ yen o dɔw murutira ka bɔ ala bato ma k'u ma da la ka ɲɛsin u ka jɔn ma ala ye misaliya fitinin dɔ yira o la olu yɛrɛ tilara ka jo ci ka kɛ lɔgɔ ye ka na d'o muso ma o ka jeni ka te alakira ma ka sɔn ala ka ciden ye sallallahu alaihi wasallam ka don silamɛya la ala ka ciden tigɛ kɔnɔ o b'an ka tafsiri kitabu kɔnɔ dɛ kafirikɛ dɔ kun bɛ yan n'a muso o ma sɔn ka tugu alakira ko sallallahu alaihi wasallam a waati o ka ala ka ca ka sanji ɲini o ala bɛ yen ka den ɲini o ala bɛ yen garijɛgɛ fɛnɛ ala o fɛnɛ b'a d'a ma ka taa kungo kɔnɔ ka taa lɔgɔ ɲini na yirimɔgɔnin dɔ fɛnɛ b'u bolo u b'o de ta u b'u jigi da o kan u bɛ taa n'o ye u b'u ka ayiwa jobato kuma fɔ o kan yan'u ka taga don kungo kɔnɔ ka lɔgɔ ɲini daminɛ hali Umar bin Khattab kɛra silamɛya a ye nin kuma fɔ a ko ale bɛ ala fo ala min sɔnna ka silamɛya don ale dusukun na n'o tɛ olu ka jahiliya waati k'olu kun mana fɛn fɛn ye n'a cɛ ɲɛna olu b'o bɛɛ fara ala kan Umar yɛrɛ ko ten ko kuma dɔ la olu yɛrɛ bɛ taa kungo kɔnɔ k'u bɛ taga baara la tamaro magama u b'o de dilan ka kunkolo ni sen ni bolo k'a la k'a camanba kɛ lɛfɛ la yan'u ka baara daminɛ u b'u sulu tamaro alalama de kɔrɔ k'a majamu k'a mabalima k'a majamu k'a diya dɔ a yɛrɛ la e de b'an kisi kungo kɔnɔna na an bɛna don kungo kɔnɔ i k'an kisi an bɛna baara min kɛ i k'a diya an na ka dɛmɛ ɲini tamaro alalama fɛ n'u donna kungo kɔnɔ ka baara kɛ n'u sɛgɛnna ni kɔngɔ y'u minɛ u ye dɛmɛ ɲini tamaro alalama min fɛ k'u bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kunna o tamaro alalama bɛɛ ɲini k'a ban pewu o b'a bɛɛ dun Umaru ko k'ale t'a dɔn k'u tun bɛ nalomaya la f'ale tubilen ka kɛ silamɛ ye wallahi n'i tɛ silamɛ ye tɛ foyi kalama wallahi kafiri tɛ foyi dɔn ala yɛrɛ ko ten ulaika kal an'am bal hum adall o kelen bɛ komi daabaw k'u yɛrɛ fililen don ko ka tɛmɛ daabaw kan ni ala ko kɛ nin yanni n ka tɛmɛ nin yɔrɔ la a fana y'a ka ala de ta n'o y'a ka yirimɔgɔnin dilannen ye k'o kɛ ala ye i n'a fɔ a b'an ka jotigiw caman bolo cogo min k'a ta ka taa n'a ye kungo kɔnɔna na k'a sigi kungo kɔnɔna da la a y'a ka ayiwa jo sɔnkanw a y'o caman fɔ a kan ka fɛn min d'a ma a y'o caman fɔ a donna kungo kɔnɔ ale yɛrɛ bolo a ye dɛmɛ ɲini a ka yirimani min fɛ o de bɛna ale kisi parce que a ko nin ye dontɔla ye kungo kɔnɔna fɛnjuguw ka ca saw bɛ yen buntenw bɛ yen jinɛw bɛ yen e de ye n ka ala ye n ye dɛmɛ ɲini i fɛ n bɛna don kungo kɔnɔ i ka n kisi ni n ye lɔgɔ caman kɔni sɔrɔ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ ma n sɔrɔ ni n bɔra n y'i sɔn ni fɛn min ye bi sini n bɛ fɛn d'i ma mun ka ca ni bi ta ye a y'o fɔ a ka ala la a nisɔndiyalen donna kungo kɔnɔna la ala y'a kɛ a ye lɔgɔ camanba sɔrɔ a y'o da kamankun na ka bɔ kungo kɔnɔ a bɛ bɔ tu da fɛ yɔrɔ min a ɲɛ b'a la kungo wulunin kungo wulunin o kɛlen don k'a woro waga yɔrɔ wulu ka ɲɛgɛnɛ kɛcogo wulu dosokɔrɔ n'o ye wulu cɛman ye a tɛ fɛrɛ fa ka a sen kelen kɔrɔta wulu kelen don k'a sen kelen kɔrɔta ale yɛrɛ ka ala kuncɛ de la ka ɲɛgɛnɛ kɛ a ye dɛmɛ ɲini ala min fɛ wulu ye ɲɛgɛnɛ kɛ o de kan a n'a ka lɔgɔ bɔra yɔrɔ min a y'a yɛrɛ ɲininka a ɲɛ bɛ wulu la a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ la a ka ala a ko ne ye dɛmɛ ɲini ala min fɛ est-ce que o ye nin ye a y'a ka ala lajɛ sanfɛ k'a lajɛ duguma
ka munumunu a ko nin dɔ dɛ a ko wallahi Muhamadu ye mun fɔ tiɲɛ ko yirimani ninnu tɛ se k'an kisi ne ye dɛmɛ ɲini nin fɛ k'a k'an kisi kungo kɔnɔna fɛn tɔɔrɔ ma o yirimani yɛrɛ wulu nana ka ɲɛgɛnɛ k'e kan e ma se ka wulu gɛn e ma se ka kule fo wulu bɛ ɲɛgɛnɛ k'e kan o de kama ya rabu ka kan dɔ fa waati a ko a ilahun yaqulu tha'labanu bi rasihi laqad hana man bala alayhi tha'alibu a ko nin ye ala sugu jumɛn ye wulu ka ɲɛgɛnɛ kɛ ala kuncɛ ko ala dɔgɔyara kungo wuluni ye ɲɛgɛnɛ kɛ ala min kan ko wallahi tɛ ala ye o yɔrɔ bɛɛ la ye jeli don a ka ala la k'a ci fila ye ka fara a ka lɔgɔw kan ka taa di a muso ma a donna yɔrɔ min na muso y'a ɲininka k'i taara ni ala min ye ka bɛn min a ko a filɛ lɔgɔw cɛla ni a bɛ lɔgɔ kunna yan ko y'a kuma sugu jumɛn ye k'an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ de nin t'an kisi ne taara ka fɛn bɛɛ fɔ nin ye k'a deli ka fɛn bɛɛ fɔ k'a k'an kisi wulu nana ɲɛgɛnɛ k'ale yɛrɛ kun na ale ma se k'a yɛrɛ kisi nin bɛ se k'an kisi yan yan ni ne kun y'a dɔn ko lɔgɔ kurunba b'an bolo so kɔnɔ ne bɛ n yɛrɛ bila kungo kɔnɔ taa la lɔgɔ ɲini na an ka ala ni ɲɔgɔnna lɔgɔ fila tɛ a filɛ n ka lɔgɔw cɛla don daga kɔrɔ nin bannen a n'a muso taara se ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ka kalimatu shahada minɛ ka tuubi ka kɛ silamɛ ye ala kan b'o de ma ye taqu rabbakum a ye sira aw tigi ala ɲɛ wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi a ye sira don ye don min ni masa cɛman fa e ti se ka sarali si kɛ ka bɔ i den na o tuma di i se ka i den kun ma bɔ i se ka foyi ta ka bɔ i den relation min ni sentiment min bɛ masa ni den cɛ ni tɔɔrɔ bɛna den sɔrɔ masa kariyalen don k'a yɛrɛ di tɔɔrɔ ma den ka kisi o ye danfɛn bɛɛ hali sɛ a bɛ tɔɔrɔ waati min na a y'a lajɛ a n'a denw bɛ cogo min na n'i nana dɔrɔn a b'a kama wa a labɛnnen don attaque de la walasa k'a denw protéger wulu bɛ ten jakuma bɛ ten waraba bɛ ten adamaden bɛ ten fosi tɛ kulonkɛ a den na mais kiyama kɛnɛ ka fa bɛ den yɔrɔ min a b'i dogo walasa den kana na dɔ fara ale kungo kan walasa den kana na dɔ fara a kungo kan o de la yajizi walidun ko fa tɛ se ka sarali kɛ an waladi ka bɔ a den kunna i tɛ se ka foyi ta ka bɔ i den kunna wala mawludun den yɛrɛ fɛnɛ tɛ se huwa jazin k'ale ye sarabaga ye an walidihi shay'a den fɛnɛ tɛ se k'a fa kisi n'a ye fa ye a tɛ se ka na k'a fɔ mɛlɛkɛw ye a ye n fa to yen n bɛ nin di aw ma ko den fɛnɛ tɛ se o de kama ala kɛra ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam an ba Aishatu kelen k'a ɲininka ko kira est ce que diɲɛ na an bɛ ɲɔgɔn dɔn cogo min na kiyama ni ala y'an wuli an bɛɛ bɛna ɲɔgɔn dɔn wa an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn est ce que fa b'a dɔn ko n den filɛ den b'a dɔn k'a fa filɛ cɛ b'a muso dɔn muso b'a cɛ dɔn est ce que alimami b'a kɔmɔgɔ dɔn kɔmɔgɔ bɛ alimami dɔn e yɛrɛ bolo i wasalen don n'i ta ye likulli mri'in minhum yawma'idhin sha'nun yughnihi Allahu ta'ala ko maa kelen o kelen bɛ a don kungo dɔ bɛ da la mun b'i bali ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ ta taalen an ka gafe bɛ di yɔrɔ min n'o y'an ka papiyew ye an ka kitabu o kan tɛ ɲɔgɔn dɔn ye an ka mizani bɛ suma waati min peseli waati ani kitabu bɛ d'i ma waati min o yɔrɔ fila an tɛ ɲɔgɔn dɔn ye a sabanan ko siratu tigɛ waati n'i bilara siratu sanfɛ ni ma yɛrɛ ye siratu kɔfɛ i tɛ maa si dɔn Allah i tɛ maa si dɔn parce que pɔn dɔ de bɛ yen an bɔtɔ sisan an ka sigida la ka na an ye pɔn dɔ de traverser yan'an ka se an ɲɛ bɛ pɔn na ji sanfɛ cogo min pɔn dɔ de bɛna dilan sini jahanama fɛnɛ kan ten wa in minkum illa wariduha Allahu ta'ala ko maa si t'an na fo an bɛɛ bɛ tɛmɛ a sanfɛ a ye ja a ma ja mais an tɛmɛ cogo de tɛ kelen ye i n'a fɔ an ka baaraw tɛ kelen cogo min na diɲɛ na ye an tɛmɛ cogo tɛ kelen dɛ maa min siranna ala ɲɛ ka baara jɛlen kɛ ala ko k'a to yen i y'a to yen a kɛ i y'a kɛ o tigi bɛ tɛmɛ a tɛ gɛlɛya si sɔrɔ a la ala k'an fara o jama kan mais mɔgɔ min y'a ɲagami i ka ɲuman caman bɛ yen juguman caman bɛ yen o tigi de bɛ lonbolanba pɔn sanfɛ i n'a fɔ n'a ye mana babi mana samara babini nin y'o don i sen na sanbɔgɔ cɛ la i bɛ cɛnɛ cogo min i bɛ kɛ ten i yɛrɛ bɛ cɛnɛ la waati min ayiwa nɛgɛjɔlɔkɔ minnu bɛ yen walima nɛgɛ wɔlɔsɔ minnu bɛ yen olu bɛ puti mais a dɔw la i bɛ kisi parce que ala kɛra ko tɛ dɛ ko ni nɛgɛ wɔlɔsɔ y'i puti ko y'i kisilen mais n'a y'i minɛ i tɛ tila a la baarajugukɛla fɛn fɛn bɛ yen o si tɛ tɛmɛ a bɛɛ bɛ bin a kɔnɔ ala k'an kisi ka bɔ o ma o tuma na fa tɛ se ka den sara den fana se ka fa sara foyi la inna wa'ada Allahi haqqa
itigi ala ka layiru ko tiɲɛ do dɛ o kɔrɔ an kana siga kiyama bɛ kɛ dɛ wallahi kiyama bɛ yen ni kiyama kun tɛ yen sisan b'a sɔrɔ diɲɛ tɛ yen kiyama bɛ kɛ i ka da la fɛnɛ ala y'a misaliya camanba de gosi ko n'aw bɛ fɛ ka da kiyama ko la samiya don da a y'a lajɛ e yɛrɛ bɛ suman min dan dugu kɔrɔ ni san nana a b'a gosi n'a y'a gosi dɔrɔn a b'a nun bɔ a bɛ fɛrɛ a bɛ kɔrɔbaya ten wa ni buru fiyɛra ji dɔ de bɛ bɔ larosi dugumala la ka bin an bɛɛ ka kaburu sanfɛ o ji de bɛna taa an farikolo n'an siw k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan buru fiyɛ filanan min b'an na wuli n'o ye nafhatul ba'ath wa nushur n'o fiyɛra kaba dɔrɔn fa idha hum qiyamun yandurun i bɛ bɛɛ wulilen k'i jɔ an bɛ ɲanakalalen don parce que i sera yɔrɔ min na i t'a yɔrɔ dɔn yɔrɔ an yɛrɛ b'a fɔ ko nin fiɲɛ dɔ kɛ laveli maa min tɛ fɛn ye an bɛ sin k'a dɔw diya dɔ yɛrɛ la nin hakili ka di dɛ n ka kelen bɛ bonya ka taa fɔ yen fɛ yɔrɔ a fiɲɛna yɔrɔ min na o de y'a hakili diya o a ɲɛnɔ bɛ yen ɲɛ n'o tɛ a ma se dugu min na n'i y'a bila yan a jɔlen bɛ to a nɔ la a tɛ bouger wa kiyaman bɛɛ bɛ kɛ ten ne bɛ ayiwa kumasi de n bɛ marikori n bɛ rivera n bɛ nin yɔrɔ la nin bɛɛ ye diɲɛ ye n'an wulila kiyama ye kɛnɛjɛba kelen faransi tɛ yen angilɛtɛri tɛ yen alimani tɛ yen ameriki tɛ yen afiriki tɛ yen o y'a sɔrɔ baji tɛ yen kulu tɛ yen an bɛɛ bilara kɛnɛba kelen na an bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen ne ɲɔnɔ bɛ nin yɔrɔ la yɔrɔ n'an bɛ adresi di ɲɔgɔn ma an b'a fɔ n'i sera États-Unis bɛ kɛrɛ min kun na n'i sera yen i ka fara o bɛɛ ye diɲɛ kurankoto bɛ yɔrɔnin min na n'i sera yen i bɛ jɔ yen diɲɛ tɛ yan kiyama kurankoto ko tɛ yen étage ko tɛ yen yiri tɛ yen foyi tɛ yen yɔrɔ bɛɛ y'i bila an bɛɛ jɔlen bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɛnakalali de la an t'a dɔn fɛn o fɛn bɛ na kɛ sisan o waati kelen de la baaraɲumankɛlaw bɛ tɔmɔ ala fɛ ka t'u don larosi suma na Allahumma rabbi ala k'an fara o baaraɲumankɛlaw kan ala ko inna wa'dallahi haqqan kiyama jɔ ko siga si t'a la ko tiɲɛ n'an ye nin dɔn an tɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ maa min bɛ yan dusu jalen don a tɛ foyi la ni a mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɲɔli tɛ k'i k'a dɔn ko kiyama bɛ yen e min bɛ ka wali nafolo ɲagami i bolo k'a tigi t'a kalama mɛ ala ɲɛ bɛ yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah i b'i dogo i ma ɲɔgɔn de la mɛ i tɛ dogo ala la ko kiyama bɛ yen e min bɛ taga kaburuso la walima ka taa dingɛ dɔ de sen ka dabali don dɔ kama o bɛ don su dugu tila i y'a don mun kama a m'i ye mɛ ala min bɛ larosi sanfɛ ala ɲɛ b'i la inna wa'dallahi haqqan ala ka layiru kan ko tiɲɛ nin yɔrɔ nin kan ka kojugukɛlaw latubi i b'a ka baara jugu kɛ waati min a bila i kunna mɔgɔ si tɛ yen i ka da sɔgɔlen don fenɛtiri sɔgɔlen don mɛ ala ɲɛ b'i la i ka tuwa ti ni ala ka filɛli cɛ a ɲɛ b'i la i bɛ yɔrɔ min na aynama takunu yudrikukumul maut i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka weleli bɛ t'i sɔrɔ yen n'o ye saya ye walayi o ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ n'an ye nin dɔn an bɛ siran ala ɲɛ an bɛ baara ɲuman kɛ an tɛ maa tɔɲɔ an tɛ mɔgɔ dabali an tɛ mɔgɔ hasiriya mɔgɔ ka hakɛ min b'an kan an b'a di hali wali juru min b'e la ala deli su ni tile i kana sa ka wali juru to i la yɔrɔ dɔw ye juru ta kɛ cɛya ni musokisɛya ye a taara juru ta bɛɛ n'i y'a kani a bɛ kumakan jugu f'i ma a b'i danga a b'i nɛni e min ta ye wari ye n'i b'a kɔrɔ dɔn i kana kani kana fɔ i k'a la i bɛ dugawu de k'a ye ala ka hakili ɲuman d'a ma n'i kɛra limaniya jɔ ye cogo cogo hali n'i sara k'i to alikaba munumunu na ni wali juru b'i la n'i sara i tɛ don alijinɛ kɔnɔ fo juru ka sara ka ban ala kɛra ka kuma dɔ de sallallahu alaihi wasallam ko mumini bɛɛ ni bɛ jɔ fɔlɔ k'a lasago a jinɛ d'a la fo juru min b'a la a ka sara maa min bɛ siran wali juru ɲɛ o tigi bɛ sɔn i ka sa ni wali juru ye i bɛ juru bɛɛ sara mɛ ne ta kɛra wali fɛn fɛn mana d'i ma i b'o dun i b'o kun e yɛrɛ bɛ taga mɔgɔw ka fɛnw ta k'a namara k'a suɲɛ ka janfa kɛ ka tila k'i disi gosi n'a ye dɔ ka du jɔlen don a ka dɛrɛmɛ kelen t'a la bɛɛ ye wali namaralen a bɛɛ y'o ye sini n'a fɔra e ka taga kɔntaranden kɛ nin na n balimakɛ n balimamuso fa tɛ yen ba tɛ yen i cɛ tɛ yen muso tɛ yen a ka dugu avocat tɛ yen juge tɛ yen i n'i ka baara de bɛ ɲɔgɔn bolo yen k'i ka siran nin don ɲɛ yanni saya don cɛ fala tagurannakumul hayatu dunya ala ko diɲɛ ɲɛnamaya kan'aw marasa ni ne kelen don k'an bɛɛ lajɛlen marasa wala yagurannakum billahi al-gharur marasalibaga kan'aw marasa ala ko la dɔnnikɛla fan caman y'o kɛ sitɛnɛ ye a kana sira di sitɛnɛ ma diɲɛ fɛnɛ limbi laban o kan'aw ta nin bɛɛ ye mata'ul hayatu dunya wa ka dɔgɔ an bɛ yan bi sini an bɛ yɔrɔ wɛrɛ wallahi fo mɔgɔw bɛ ɲinɛ an kɔ
ere mana ta kaburu do na sai ni be munun dalena en wolu fana kun jole ndo ina fo ito olu ko metama ado jo kunna maka janite o ka bonka temeika fanga mi mbula ono wana tela molu dalen fle kaburu la ere ta to shukura do fi be kla ka yela usaf na tara kaburu do na ni do je la kaburu sanfe ameta kori o patro ite jigi be kaburu sanfe ye parani manke ere fana jole me oro mina do dalen de me nyeta la kaburu be ban be sigaka be ban be sigaka enye be tinti mi wulile na udronte kaburu yebe hali plan mi be na mitamaka do de dale maka me ulu do sarala hakilitu la tukunya hakilita be ban be bon emi be nyana mayala ko jiye kana imarasa fi hakilika ko ala ko no te jotala ala ikana folotiga kani waswa kani yada akana to yika sinji tiga akana to yika balma ya fara akana to yika teriya chie ibe do yino fe fantanyala meni kilingira wartigi do teriya beba wartu wire dama kan no nyini ko ke teriya yi fantam fana yere dama de no nyini ka ke teriya wartigi min teriya fantanya majalla ala parce que amesra no nyɛ aldi teri kundo demsenia kono na yi fen sura bayi si ka yi quartier doni parce que alin nyete teriya la anyebe wari de wartigi mun be to teriya la demsenia la foka tu koro amajalla kelin nota kila bebe chien wati ya kana to chien kita chien ni tefui mado kera fenti u luka wori re ma estime ni wari hake re do amadoya wari mana blakke su kono klim mimbeke ka daso ka dae ala yo defo ko kamelu ngoro chaman ka dunin ma ka wari ni hake amafod an ga jiyan wartigi ba mun be u luka wari jaga ka chanan ga bi aywa wartigi ba mun ka wari ma betun ashiti ala kala de kan flede ko marasali ba kana marasa shitini fene kana si awla o koro islamiki jamto ikala kol mate dem senu nan korla me kli nan korla me nya nan korla me ni geta ti sabali ita do ibina korode dem seni chaman de be dasara la wallahi te koro ki to ika dem seni asra fa do la bana ire tila mogo be tada ile do rokasa sayani bana te nyoy zara law do be bana fo sambina ni amasa wasro kenebo be tad wo do ali o kenema be sakale to bana bato glam ni be dem seni la wodi wati ki ire di alam ni be dem seni la bala jugum no be ya betui kana ke jene kele kana ke kulomine ka sura fanga bi la warbi kuna ni dem seni wati mi nyashi misrima kira ere kere fela la be ku ni dem senu ni ibn Abdullah to me ni Abdullah ibn Maktumin te Abdullah to be ku ni dem seni fi ndo ke ni ku ni misri wolo de ku ni che korobay no ta to be ibn Abbas ibn Mas'ud ibn Umar ibn Zubayr ni fefe ne fo ibn Jabir ni bella jeli aywa dem senu ni abe ma be islamiyya drapota ala krasona be yani kira kafatu sallallahu alaihi wasallam ama kira ko kan qur'an do ni amne mo nani de nam de feka qur'an do ni na faji gina tugoni sahaba ba ke men ko tem ala kira mo nani de amma nani be dem seni abe kira mo nani ni fo ka be le de dem seni ubay kun ka dem sen de Muaz bin Jabal dem seni do Salim mawla abi Huzaifa dem seni Abdullah ibn Mas'ud ni manani kanga Qur'ane do lamina me olu fene na dem seni mi kunde akono lu saba fene fora nyogon go mon aka sebeni Abdullah ibn Mas'ud ka fotai parce que ko Qur'ane tigina na le men makoroba kunjade dem seni Allah ta'ala ko fala taburannakum alhayat ad-dunya wala yaghrannakum billahi al-gharur marasa ni fen kana marasa shefene fene kana marasa aya flamani allaba inna allaha indahu ilmu saa kiyamat dunia kabi ala dorani mashita wale kama ibame anga sabula donola Malik bin Anas Maliki mun ka mazabu ka chan fe Afrika be silaya donola ka illa ka sugo ayisa ya meleke ya nyala saya meleke i presente Maliki la snowball akoy mam Maliki bene do akoy kono de saya meleke Maliki do de memo go ni mine ko ako meleke ne be fe ka ni re shi to do ni shi to to ra duli be fe ka do
ko meleke bolo do ngoni duru de nyesha bolo de ngen duru meni duru ni yani meleke ka nyefo maliki wulila sunango tigera wulila atara sa fene karamo ma parce que beni tanema atara sa karamo kem abone sa meleke de sunango la ay wa nyani ni ngangon shi to tora joli aya bolo do ngon duru de yera boni duru ni neta do san duru do kalo duru do ay wa kili duru do ntabo nana ika fo ni no so ni shi to tora hakemi karamo ke ya fo maliki wala kama ki yera place go koro folila ni te sugo koro do ni ya ke do yi ngu bilibili de taka da yere wallahi sama ba yere ke sugo koro fola ni juru mo be nyona da ayo janto go ngala ne do ani ke sugo koro do kelen tede hal kira ka sabawla sugo koro fola ko ni kelen kelen sugo do dilla kana diala kira ma ali salam do na ko kira nsugura yani kira ka jabi abu basir ke permission ni ala kira ako kira ni toyi ni ngano ne be se kan jabi e ala kira ko abu sabali ni rek e ako ala kira men kelen ni jabi ako wallahi men qoro ala kira ko ibado ko mbado ako wa jabi abu basir ke sugo koro aklaro mi kira ko a ye klance soro ye klance je mai ye klance fo tuwoni odu me ye doni fo tuwoni na otede abu wasiri ye kalili min kɛ a tilara ka kafara bɔ a la o y'a abu wasiri ki konturu ye o dɛsɛra ka sugo yɛrɛ kɔrɔ dafalen fɔ nka bi i bɛ dɔ ye réseau sociaux sanfɛ a yɛrɛ bɛ ligne labila ko ni mɔgɔ fɛn fɛn sugora i sugora fɛn o fɛn na i k'ale wele k'ale b'a bɛɛ jaabi yɔrɔ ni kɛra b'i kɔ i b'ale kɔni wele k'a fɔ k'i sugora nin na parce que a b'i kulo tana f'i ye a b'a f'i ye wallahi hali dɔw b'a fɔ ni si tɔ tora hakɛ min ye n'i sera ale ma k'ale b'a fɛ o bɛɛ bɛ yen ko burujula gosi yɔrɔ curiosité bɛ adamaden na hali si tɔ ni tɔra mun ye ala y'o dogo an na mais dɔw bɛ fɛ k'o de fɛ walahi san dɔ la an balimamuso dɔ taara n sɔrɔ misiri la juma kɔfɛ ko dɔ y'ale nɛgɛ k'ale taara se dɔ ma ko bɛ buruju lajɛ ne yɛrɛ ko buruju ye jumɛn ko ni i ma sera i si tɔ tora hakɛ ni min ye k'a b'o de f'i ye bon k'ale taara k'a tun bɛ ka mɔgɔ tɔw si tɔ fɔ ale fana y'i gira a la ko ne fana si tɔ tora joli bon k'a ko ale ma k'a si tɔ tora san 6 ye k'ale dun ye 4 kɛ o san 6 ale ye san 4 kɛ ka ban bon k'a nana ne ɲininka qu'est-ce que o cɛ ye mun fɔ k'o ye tiɲɛ ye wa ne ko tiɲɛ don dɛ i b'i labɛn dɛ ne kɔni nka an bɛ ɲɔgɔn bɛn kiri min na ala ka nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ de sa ne m'a fɔ cɛ de y'a fɔ e bɛna ne ɲininka o tɔ la cogo di n'o ye tiɲɛ ye n'o tɛ tiɲɛ ye jɔn y'i bila ka taga ye fɛn dɔw bɛ yen a dogolen don mɔgɔ la kana sɔn k'a sɔgɔbɛ kɔ bamanankan na k'i ka dingɛ ye ko mɔgɔ ka dingɛ sen kojugu i mɔmuso bolo i bɛ taga bɔ a kan fɛn dɔ bɛ yen ala y'a dogo an na walahi an ka hɛrɛ de b'a la fɛn min b'a ɲɛ sini a ka dogo an na dogolen ka to hɛrɛ b'o la ka tɛmɛ i ka taga da kɛnɛ kan e bɛ taga cogo di ko dɔ k'e si tɔ f'i ye mɔgɔ bɛ mɔgɔ si tɔ dɔn wa maa si t'a dɔn maliki karamɔgɔ filɛ ka nin kɔrɔ fɔ cogo min e k'a lajɛ wallahi ani maliki kɔnɔ mun don ka jan ɲɔgɔn ye ko jɛgɛjara ni baji a ko karamɔgɔkɛ a lajɛ ni si tɔ tora 5 de ye san 5 kalo 5 tile 5 karamɔgɔkɛ sina k'a fɔ maliki bi kulli hududin wa hikma ni ko dɔ ye a ko imam maliki hakili sigi saya mɛlɛkɛ ye fɛn dɔ de f'i ye ani si tɔ tora min ye o ka jan ɲɔgɔn na a bɛ fɛ k'a f'i ye ko fɛn 5 bɛ ala ka masaya la danfɛn si t'a fɛn 5 dɔn fana kɛra ala kelen ye ani ye si tɔ tora san 5 ye k'a n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira la ye saya mɛlɛkɛ min yɛrɛ kan ka mɔgɔ ni minɛ i si tɔ tora mun ye ale yɛrɛ t'o dɔn fo ni ala y'a f'a ye maa si t'a dɔn fɛn 5 o fɛn 5 de kalantɔ fili ɲɛna ten suratul luqmani laban inna allaha indahu ilmu saa kiyamat dɔnniya a tɛ danfɛn si bolo a bɛ ala kelen bɛɛ de maa si t'a dɔn an ye dati fɛn fɛn fɔ ko diɲɛ bɛ wuli ko ye fɛn di mɔni ye a bɛɛ tɛmɛna wallahi n'o tɛ dans les années 80 fo ka don 90 kɔnɔ denmisɛnninya waati n k'a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko ni 2000 kun sera ko diɲɛ bɛ wuli l'an 2000 ye kɔlɔkɔlɔ an bɛɛ sɔrɔ de bɛɛ y'i labɛn sa ko l'an 2000 ko diɲɛ bɛ wuli mais joli farala 2000 kan sisan halisa a tɛ yan mɔgɔw y'o simulation de kɛ wallahi ko diɲɛ bɛ wuli ala ma mɛn yɛrɛ n t'a dɔn 2007 wa 2008 yɛrɛ mali la yen a kun fɔra ko 2010 fana k'a bɛ wuli musokɔrɔbaw kun commencera k'u sara ɲɔgɔn na parce que a fɔra ko 2010 ko ye diɲɛ ko yɛrɛ bannen ye pewu wallahi u kun commencera ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ
san o san fɔra ko diɲɛ bɛ wuli a ma wuli a si la ne yɛrɛ t'a dɔn an bɛ ka presse diɲɛ wuli nin na kun min na parce que diɲɛ wuli e k'i yɛrɛ calculer est ce que n'a wulila sisan i ka hɛrɛ b'a la wa i ni ala cɛ i bɛ baara min na a bɛɛ ka ɲi n ko fɛn min ye ka si jan nata de khayrukum man tala umruhu wa hasuna amal aw la maa ɲuman maa min ye si jan sɔrɔ n'i ka baara fɛnɛ ɲa e ka diɲɛ wuli ye n'i sara de dɔ de la ka na alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam den fitinin b'u bolo o ko alakira diɲɛ bɛ wuli waati jumɛn mata saa alakira y'i kun lajɛ k'u lajɛ a ye den fitinin dɔ ye a ko nin den fitinin yanni nin si ka jɛ ko ala bɛ aw ka diɲɛ wuli o kɔrɔ nin bɛ kɔrɔ waati min aw bɛ sa n'i sara dɔrɔn i ka diɲɛ wuli la buru min bɛ fiyɛ kana jɔrɔ o la dɛ e yɛrɛ bɛ sa k'i to cogo min i ka jɔrɔ o kɛ kiyama wuli ko danfɛn si t'a dɔ de ala de bolo a filanan wa yunazzilu al-ghaytha ala kelen bɛ de bɛ sanji jigin al-ghayth al-matar ala de bɛ sanji jigin dɛ sanji tɛ maa si bolo ni ala kelen tɛ an kɔni bɛ se ka kabanɔgɔ provoquer sanji labɛnna kan kana an taara gazi dɔ ci a la walasa k'a teliya o bɛ se ka kɛ mais k'a fɔ an yɛrɛ de nana ni sanji ye danfɛn tɛ na ni sanji ye hali ala ye sanji kalifa mɛlɛkɛ min na n'o ye Mikayil a tɛ fɛn kalama sanji kɔ la fo ni ala y'a f'a ye an t'a dɔn dɛ ni sanji b'an bolo diɲɛ tɛ gɛlɛya dɔ sɔrɔ baloko la sécheresse tɛ kɛ yɔrɔ dɔw la o tɛ kɛ fiyewu mais a t'an bolo an ka fɛn tɛ an b'a ala deli de kira yɛrɛ bɔra ni jama ye sallallahu alaihi wasallam ka taa ala deli ala ji d'a ma ji d'a ma ji d'a ma an t'a dɔn ni bɛ haramu fila ninnu na juma ka dɔgɔ walima seli dɔw ka dɔgɔ ni alimami min to minbar sanfɛ walima k'a fɔ micro la a ye ala deli sanji kan anw bɛ ka ji sɔrɔ yan don o don wagati cogo min na arabu jamana la a tɛ ten dɛ san bɛna yɔrɔ dɔw la kelen kelen n'o tɛ sanji na jamana tɛ o b'a yɛrɛ sanji bɛ ala de bolo i bɛ ala de deli ala ka sanji suru ni sanji nana an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ b'a la mais danfɛn tɛ sanji jigin waati dɔn dɛ ala de ba sanji jigin wa ala ta ala de ta fila wa ya'lam ma fil arhami fɛn min bɛ den so kɔnɔ muso dɛbɛ den fitinin bɛ da yɔrɔ min ko maa si t'a dɔn fɛn min bilara yen a bɛna kɛ mɔgɔ ye walima a tɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ t'a a bilara yen waati min yan'a ka se waati dɔ la a cɛya n'a musoya maa si t'a dɔn dɔw b'a fɔ ko eko bɛ yen sisan radiographiw bɛ yen tiɲɛ mais ale b'a f'i ye waati min na o b'a sɔrɔ a dɔnna a bɔra dogo la o voilà a bɔra dogo la parce que alakira ko sallallahu alaihi wasallam kan bɛɛ lajɛlen an dɔla kelen dani bɛ dafa ba dɛbɛ la tile 40 a jilama nutfa tile 40 wɛrɛ bɛ kɛ o ye jeli ye tile 40 sabanan o ye ayiwa sogokunguru ye kalo 4 ani tile 10 ɲɔgɔn na walima tile 100 ani tile 20 kalo 4 o ɲɔgɔn na e bɛ sɔrɔ ka dɔn ye cɛ ye walima ye muso ye mɛ o y'a sɔrɔ a bɛɛ dɔɔnin don ala ka se n'a ka masaya kɔnɔ ko maa si t'a dɔn muso denso kɔnɔ fɛn min bɛ yen ala kelen bɛ de b'o dɔn danfɛn t'a dɔn saba wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan ni si t'a dɔn i bɛna fɛn min baara sini an fɛn fɛn sigilen filɛ yan yanni dugu ka jɛ mun bɛ kɛ an si t'a dɔn ala kelen do ko dɔ b'an bɛɛ la sini i bɛna mun kɛ an bɛ fɛn caman programme sini an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔ bɛ sin ka weleli kɛ dugu jɛlen a bɛ yafa ne ma dɛ ne ba ka farigan ma ɲa ale bɛ sin ka bɔ a ale kun t'o dɔn k'a to b'i la walima n fa ye ko n ka taa yɔrɔ dɔ la o ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ aw ka rendez-vous kan ale kun t'o dɔn a bɛ rendez-vous t'a fɛ waati min a tɛ nin si dɔn bon o b'a yira fɛn min bɛ sini na anw t'a dɔn ala kelen bɛ de b'a dɔn fɛn min b'i ɲɛ sira la i t'a dɔn a bɛɛ b'a ala ka dɔnniya de kɔnɔ walahi san dɔ fɛn fɛn ye san 8 tan a b'o bɔ an balima dɔw mali la u ye kari de ta u bɛ ka taa lome u bɛ taa sanni na denmisɛnninw don denmisɛnnin commerçant u bɛ ka taa lome togo u ka baara don quoi u bɛ taga sanni na o tatɔla nin sen fɛ seli waati de sera k'u to kari kɔnɔ olu yɛrɛ jamaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ de daminɛ chauffeur ko ne b'aw ka bila a la dɛ n'a ko n ka jɔ hali sisan an bɛ jɔ baara wɛrɛ tɛ ne la mobili boli n'a ko n ka jɔ aw ka seli ne bɛ jɔ n'a ko an ka taa jama fanba y'a yira ko ka jɔ munna an ka seli
parce que wajibi joli seli wati dɔ la quoi n'a kɛra seli fana waati n'a y'a dɔn a bɛ ka taa yɔrɔ min a bɛ se lagasara kuma n'a y'aw diya a bɛ taa n'aw sera lagasara kuma a bɛ jamu kɛ a bɛ fɔ o ma ko jamu ta'khir mais aw wulitɔ la ni seli fana don yan'aw ka wuli a bɛ seli fana seli ka lansara seli ka d'a kan a bɛ sɔrɔ ka wuli a bɛ fɔ o ma ko jamu taqdim baasi t'o la mais ni seli waati y'aw sɔrɔ bolifɛn kɔnɔ n'a y'a dɔn a bɛna se seli waati wɛrɛ la seli waati minnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka retarder i n'a fɔ seli fana lagasara fitiri ni safo olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mais ninnu ka seli waati bɛnna lagasara de ma seli fana ma seli lansara ma seli jama fan caman ko ko mobilitigi ka jɔ mais dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɛ silamɛ ye olu yɛrɛ tiɲɔgɔnkɛ dɔ bɛ yen o ye kamalennin o de bɛ kɛlɛ yɛrɛ la ko mobili tɛ jɔ ko f'u ka taga u ye ɲɔgɔn sɔsɔ dɔ sina ka telefɔni b'a kun a ye ne yɛrɛ wele telefɔni yɛrɛ la ne tulo bɛ mankan na mankanba de bɛ kari kɔnɔ kamalennin yɛrɛ mankan b'a la an tɛ jɔ an bɛ taga di an bɛ taa n'an jɔra an bɛna bila retard la ne kɔni tulo b'a la mais fɔbaga nin yɛrɛ ne t'a dɔn dɛ kamalennin ye ne wele n ko mun kɔni ka ɲi a ye jɔ aw ka seli a bɛ ka taa dugu min na a tɛ taa fɔ a kɔ a bɛ taa sɔrɔ yen a ye jɔ aw ka seli fɛn min b'aw ɲɛ a t'a dɔn ko y'a mɛn ja chauffeur fana ma sɔn ka jɔ tuguni o taara a ma tɛmɛ miniti 15 kan o kamalennin kelen tilara ka ne wele tuguni a ko Usayi ne de y'i wele sisan seliko la n ko awɔ n ko hakili b'i la a ko ne n'e tilara hali an ma tɛmɛ kulo damadɔ kan an ka mobili ye accident kɛ mobili renversera a binna mais alhamdulillah an bɛɛ bɔra a la mais kamalen min tun bɛ sɔsɔli la ko an ka taa an kana jɔ ko mɔgɔ kelen min tora a la ko kɛra ale ye ale de sara ale de ye kɛlɛ kɛ ko an tɛ jɔ wa mobili binnen fɛnɛ maa min sara caman kɔni banana dɛ mais mun ye n wele alhamdulillah a ma bana a ma sa mais kelen min sara mun ye kɛlɛ kɛ k'an tɛ jɔ an ka taa o de tora an t'a na ala cɛ dɔn dɛ mais a kɔni ma taga ni taamasiyɛn ɲuman ye parce que ale de ye jama bɛɛ bali ko jɔli tɛ kɛ ko fo ka taga o de ye fɛn min bɛ mɔgɔ ɲɛ i t'a dɔn a duurunan ani a laban wama tadri nafsun bi ayyi ardi tamut ni si t'a dɔn i bɛ sa dugukolo yɔrɔ min na kan si t'a dɔn an bɛɛ b'an kun fɛ an bɛ e yɛrɛ bolo i ye africain de i bɛ sa Afrique mais ala b'a latigɛ i bɛ taa sa Asie 2015 la y'a lajɛ maa hakɛ min sara Maka wallahi a fɛn fɛn sara bɛɛ ka laɲini kun ye k'u bɛ segin de parce que u taara bila de aéroport la a bɛ yen kaw fɔ ala ka segin n'aw ɲuman ye mais hali sini maa hakɛ min sara an t'a hakɛ dɔn mɔgɔ jamana si tɛ yen mun mɔgɔ dɔɔnin ma y'a la bɛɛ ka mɔgɔ dɔ sara mais u kun t'a dɔn an taatɔ filɛ hiji min na an bɛ to yen mais u taara olu sara an yɛrɛ taara foli kɛ dɔw ka hôtel la wallahi n'u kun bɔra min na a ka sagi yɛrɛ labɛnnen a tɔ kɛra dɔrɔn k'an bali sagi labɛnni bannen a kan ka fɛn fɛn sama muso ma n'a den wa teriw a bɛɛ sannen don a bɛ sagi la an taara foli bila ani minnu bɛ chambre kelen kɔnɔ o ye kasi daminɛ u sina k'u bolo don ni dugu ma ka sagi sama ten k'i ɲɛ t'a ka sagi la a y'a ka fɛn bɛɛ san ka ban a tɔ kun tora dɔrɔn n'an kun seginna a b'an bali u b'a pese dɔrɔn an bɛ na mais ale su tora yen a ka sagi nana mais a kun t'a dɔn k'a bɛ sa o de kama Imam Kurtubi ko ko fɛn saba bɛ ala y'o dogo an na i sa don i t'a dɔn i sa yɔrɔ i t'a dɔn i sa cogo i t'a dɔn a i sa don i t'a dɔn mata tamut ala y'o dogo an na i bɛna sa cogo jumɛn na wa kayfa tamut ala y'o fana dogo an na i bɛna sa yɔrɔ jumɛn wa ayna tamut ala y'o fana dogo an na nin bɛɛ dogora an na kan kan jija de a kana fɔ ko saya tuni k'a bari la o de wama tadri nafsun bi ayyi ardi tamut ni shita don ka fay bina sa donina inna allaha yakadu ala alimun ala yidoni masay khabir ala masaduguli ninde kunya al ibar wa durus ni aya fulani ansara kamuna si awma ayanina odini ka benwati ambayini ala fe ala ka famya dambe ala ka here kambe ala ka sabati kani ala kambele de sutura ala ka barka duana ni tuna na ɲɔgɔnna ba ɲini musaba ala fɛ ala ka ɲɔgɔnna caman caman bila an si la amin ala ka k'an bɛɛ y'an ka alijinɛ doni sababu ye amin ala kana k'an si kan dalu ye amin ala ka k'an ka haminako wulila ye amin k'a kɛ si diya ni kɛnɛya ye k'o kalifa an bɛɛ la amin wa salli allahumma wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin
وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. التكبير. أيسي دومنا كيسا. يا مسيبولو التكبير. أمنا ميكروتي إمام جانيما إن شاء الله. أبنا أتمنى فلوك إمام جاني. فضل. Ay sabari ay si amule ka sheku wele kana ni ka mo wele kana iba to ale le bi bo folo sa le bi bo insha Allah aywa imam Khalid Beya insha Allah imam Namori Keita ananga mamishama imam Namori Keita kan ka kuma sisa maren ale ni parent tola insha Allah ni ti dewan ban kono imam Khalid allez na to la banque imam Jani bismillah alhamdulillah rabbil alamin Est-ce Aminata dans 10 minutes on va terminer dans 10 minutes s'il vous plaît imam Jani à 3 minutes imam Namori Kolita à 3 minutes et l'organisateur celui qui va parler des organisateurs imam Idriss alhamdulillah rabbil alamin ame Allah Ta'ala foga kunmalo ame foli lase ankaramo imam Sheikh Abdallah Koita aye déplacement min ke ka bon malla ka se Côte d'Ivoire ani ni délégation sen mamba Sunna TV Uba TV ame Allah Ta'ala dali kan ni kasini nyasini maye ube mala mokala ame kla fana ka Côte d'Ivoire fo ka damna asofolo fa so laba lamini kalabe mama ya yere soro ni tourne kelengele nambela ka boka na ikloma job Allah Ta'ala kuma kana ka ke be majlumu ya fa ala mokala masami Allah ka funi kenesen ma ka me ala dali ka ke ferdausi la ka funi ambe ma ala mokala no kanu ka ke arjine no kanu ya ala mokala vraiment alhamdulillah rabbil alamin nous sommes tellement contents satisfaits de la Côte d'Ivoire partout où ante mena fanfa tunya na bado ya yaraka fo islamayani abetomi mawale kiyira ni Allah Ta'ala ma ame ala tali abado aisiri temeni kala yoro maka minu fola abaro kano yambe ala mukala ka kama julmu ya fa ala mukala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa barakatuh imam Namori c'est pas normal ça Malima, si on ne fait pas ça, c'est pas normal. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa bayi silamɛw fɛ ala ka luna bonya fo ka gɛlɛya cogo min na ni mɔgɔ min ni imaniyani bɛ ala ma ani kiyama don ni luna nana i fɛ i y'a bonya ni ala y'a fɔ an bɛ se ka sigi ka luna bonya ala k'an bɛɛ jurumu yafa o tɛmɛnen kɔfɛ an tɛ kuma waati la n b'a fɔ organisateurs ɲɛna u kana ni ɲɔgɔn kɛ tugun. L'événement est trop sublime pour le temps que vous avez pris pour le faire. S'il y a un tel événement d'une telle dimension, prenez un temps qui est raisonnable. Adamade c'est comment l'homme ben tu vas à kuma bi. Na amena kuma daya. Abdoulaye Koita. Maraka de ne maniga de. Amena ni mo fam. Ala kan be sa obama. Maren awa jire ako kuna dia sɔrɔ cogo ka ca n'ala b'a fɛ k'i kuna dia a bɛ kuna dia mɔgɔ dɔ ka fɛn ta k'a ɲɛsin a ko nin kɛra ten a ko k'i fo k'i barikala a seko ye min ye organisateurs b'a kalama a y'o bɛɛ kɛ ko k'i fo min dalen b'o kan ka kuma ban Marenke Abdoulaye Koita duwawu dɔ bɛ yen wajurikɛla bɛɛ b'a kɛ ma minɛ bɛɛ ma a minɛna e kɔni ma
ene ka maraka ya ko ni ala ya minayma adwo te dore wajuli kala baba fo rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ma temine bema ala ya minayma ala yi disi foni yara de ni be fe ka min fa bebi bo mo wera be ñoo buskile ko le yera ne bu dala ke ñoo ko no da yi disi foni yara de wa yi nem fene foni ablay ni yak ma mi fo mo fene ba famu yafqahu qawli tu es très éloquent, tu as la technicité, tu donnes des exemples concrets, on te comprend. C'est une chance que tous les prédicateurs n'ont pas. Merci beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour le Conseil supérieur des imams que je demanderai de rendre visite avant de partir au Mali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atakbir. Bon, alhamdulillah, nous, on ne va pas parler trop. C'est pour juste au nom du comité d'organisation. Vraiment, je suis belle Jennifer. Mais à l'organisation de l'AMA, exceptionnellement, on a une famille Sarofo. On a son akumata, on a un kuma. Mais ni adama dinga ni mankiye, ni ma fo, wallahi arabi jigi ila. A l'organisation de l'AMA, en srana, en jorola, en kuma sika bon. Imam Diarra Klala quand la fois c'est Abidjan Sud, Koumassi, Makori et Port-Bouy. On va dire ainsi, ako aya kundo akoroko alakabo. En cela ça pour la kauma, alhamdulillah, vraiment oye anwasa. En français là amba manui aja awajiri, vraiment aye an la wasa. Kafara amba de chamanka, El Haj Hassan, ani momi namba ila sisa, Jono alifana, kafara Monsieur Sila, ani Hassan. Le fondateur de la Colombe, M. Tiemogo Balo, qui a école gratuitement Fouy Massara. Au fond, on fait un représentant oubien Kabo Malila, Kafara Ambadin Tchedoka, Ambadin Tchedo, Alili, groupe d'âme, comme Amba il a tourné groupe électrogène, M. Diono, vraiment Amba faux. Au coffre, Amba un consul faux. À l'état est là-bas, Bala Barayo, vraiment en bas fou. En fait, Ahmed Jawara en bas fou. Ahmed colonel Blif en fou. Ali Momo, Dougola, Keneka, Yedasi Kilimbo. Wallahi, Allah qui sera. Aïe en Kunawolo, Allah qui a bel adjeni Kunawolo. Ahmed Chekou en fou. Aka Nalila en fait Massia, vraiment en bas fou. Kadjara fou. Kambalinke no Djani ka fou. Ka organisateur befo Côte d'Ivoire fam be amena dani yoroina ya sabu mo tawro kacha amena do labandi imam Khalil ma insha Allah alayna do labanke kam wo labla wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.